So guys, good morning. Kasama ngayon natin si Alexa. At sino ba tong nakita natin? Baka naman quick tire. Sir Geben, baka naman one set lang. Ayun oh, naka quick tire tayo. Dream team. Oh, quick tire. Quick tire. Op, quick tire. Wala ay Sir Geben, shout out naman. Baka naman Sir Geben. Sir Geben, baka naman quick tire lang. Isang paris lang na set Sir Geben. Quick tire lang para kay Alexa. Ayan oh, si Sir Geben, idol natin yan eh. Nag-i-sponsor talaga siya guys ng mga gulong pagka naanuhan. Ayan oh. Oh, di ba? Sir Geben, shout out sa Kapingping family. Baka naman pang New Year na gulong na one set na quick tire.